so nice guys, you see. Ganda talaga. Ang ganda guys, you see. Namamyaw ka ah. Ay, wag kang magpakamatay. Ay! Wag! Pigilan mo! Oh no! Ang ganda talaga guys. You see? You cannot see this. Yes. Come on. Come on guys. Still the Hoi Poi Reservoir guys. Poi Poi. Hoye. Hoye. Holeng. Oh, ganda guys. Oh, galing kami doon, oh guys. There. Oh. Oo, kahit kalikod. Lalo na sa kanya i-ano niya sa Yo guys, you see the thing on the sand. Hola you. Punta kayo dito guys, oh, nakaka-relax. See? Let's go na guys. Bye-bye na. Puy. kuhanan mga kape ng ano. Ang katalikod. Yan dyan. We're going back guys sa turnabout. We need to go home. We go back. We go back now guys. Ito ang mga bamboos. Bamboo. Ciao lah. Ganda guys, oh. Very ganda talaga. We're going there. Dito kami nagdaan guys. Pumunta kami sa gilid ng reservoir. Dito kami dumaan guys. Ayan guys, oh. Dito kami nagdaan. See, marami nga ganyan guys. Ayan. Dito kami nagdaan. Ayan guys. Ito. Magkaiba yung mga kulay ng mga damit natin. Kaya na guys. Tapos na ang pag-viewing doon sa seaside. Babus. Ayan ang mga troso.